जय जगन्नाथ। झील बाहाघर व्यस्तता भितर प्रकाश बाबू हाथ में निमंत्रण पत्र गुआ नड़िया जोड़ आउ भोगराग नहीं पहुँचले देउल दुआरे। दियंक अणसर दुआर भी बंद। मंदिर पहाच उपर बसी पड़े से मथा नुआई प्रणाम कले। जीवनर तमाम सुख दुख समर्पी देइछंती से कला गोसाई पाखरे। केबे किछि मागी नांती, मागिबाकू बोधे भूली जाइछंती। जगन्नाथ को निजर प्रथम बंधु मानी आज आसिछंती निमंत्रण करिबाकू। चाहिले दिसुछि मंदिरर नेत, ता उपरे चंद्रबिंदुटी दिसुछि ठीक से जगार हस परी। बंद द्वार को देखी कांद कांद हो गले से कहले, जगारे अभावी संसार भितर केबे किछि तो दे पारिनी तते, सेइथिपाई आज दुआर बंद कर देइछु ना। कह तते कोन मु खोजिनी मो भल मंदरे, मो संसारर कथा तते कौन बा अछपा। झील बाहागर करबी बोली जहा पैसा पत्र रखिथिली से सब तो स्त्री देह खराब रे चलीगला। कौबा ताकू भल करि पारिली, अभागिनीटा चलीगला। आउ जहा रहिला बाकी यही रिटायरमेंट पैसा किछि, एथिरे झीवर बाहागरटा करदेले गला। स्त्री गला परे झील संपूर्ण घर कथा बुझे। तू कहनु केते दिन आउ बाहन करी रखितांती। गला मगुसुर को ताकू 26 पुरिला। रथयात्रा भितरे बाहागर मु मना करुथिली। एकुटिया लोक, आषाढ़ मास मेघपाणी कथा, पुओ घर वालांको जिद, आगु को आउ कुआडे तिथि नाही, अनेक कथा कहले सरीबनी। तो छड़ा आउ किए बा बंधु अछि कहलु? तू परा जगबंधु, सारा जगतर बंधु। बंधुपणरे टेकी देइथिलु रत्न थाली बंधु महांती को। मो ज्ञाति परिजन सिना मशाणी जाई जिबे, मु तो तो पाखरे रहिबी। जुई मोर जलिला परे भी। हे देख मु केते मूर्खटा, जो काम पई आसीची से कथा न कही इयाडू सियाडू गपुछि। तो देहर तो एब खईफुटा ताती शोईथिबु, मु आसी अजथारे तो हैरान करुछि। हौ हौ जल्दी भल होई रथरे चढ़। निमंत्रण रहिला तते, निश्चय जीवु। तो पई अपेक्षारे रहिली। तू न आसिले मु खाइबिनी कहि दउछि। जदि सतरी मो कथा शुणुथिबु ताहले तू निश्चय आसिबु। अरे जीवन रे थरे तो आस मो गरीब कुड़िया को। तो पई दुनिया रे कोउ दरब अपूर्व जे। माउसी मार स्नेह पाई मते भूली जीवनी। मो राण रहिला तते। चषमा खोली लुह पोछिले प्रकाश बाबू। इच्छा होतिला भितर को जाई जगा को कुंडेई धरी मन भरी कांदंते। निमंत्रण थाली रखी मथा लगाई प्रणाम कला बेले दुई टोपा लुह पड़ीगला पहाच उपरे। बतुरा मन आउ कह नहीं चली आसिले घर को। बाहाघर प्रस्तुति भितर आउ समय पाई नांती देउल आड़े जीवाकू। मनरे किंतु प्रश्नटीए थाए, सतरे कौन शुणिछि से मो कथा? कहीं उत्तरटे तो देला नहीं। हाँ जे सी भी कौन उत्तर दब? ता कला मुह देखिले बुझी हो जाए सबकिछि। हेले सेतिकी भी हो पारला नहीं। आसिला बाहाघर दिन। अतिथि कुणिया घर सारा भर्ती। सबकिछि केमिति सुरखुरे हो जाउछि। गाँ लोक, बरजात्री, बंधु बांधव खुशी रे समस्ते खाई पी गले। झील विदा हैला। कांदी कांदी प्रकाश बाबू को आखि मुह फुली जाइछि। लुहर दाग आखि तले स्पष्ट देखा जाउछि। झील गला परे घरटी जेमिति खाँ खाँ लगुछि। बाहरे चेयर खंडे पकाई बसिछंती प्रकाश बाबू अन्यमनस्क होई। भणजा रही जाइछि, आउ बाकी समस्ते चली गलेनी। झील कथा भाबी गुमसुम मन मारी भाबुचंती सबु कथा। केते आदर और गेल्हारे बढ़ाई झील को। झील आज एमिति शाशु घर को चलीगला। दुनिया रे एक निष्ठुर नियम। गला बेले ता कांद कांद मुहटा भारी मने पड़ुथिला। पागेलीटा भारी अली करे छोट छोट कथारे। सेठी किए बुझिब ता कथा। माँ गला परठरू बापा माँ स्नेह सबू देई पाली थिले ताको। खूब मने पड़ुथिला
ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ କଥା। ସବୁ ତ ସରିଲା ଜୀବନରେ, ଆଉ କେତେଟା ଦିନ କାଟିଦେଲେ ସେ ବି ଚାଲିଯିବେ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁହଁ ଜାକି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଡାକିଲା। ସେ ଡାକଟି ଭେଦିଗଲା ଆତ୍ମା ଯାଏ। ସେ ଚମକି ଉଠି ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ ଆରପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଜଣେ ଲୋକ। ତାଙ୍କରି ବୟସର ହେବ ବୋଧେ। କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି ଆଉ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ, ଅଧା ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି ନିଶ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରଙ୍ଗ କଳା, ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି, ଦେହରେ ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ, ପାଦରେ ଚପଲ ନାହିଁ। ଭଣଜା ଯାଇ ପଚାରିଲା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ପଛ ପଛେ ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ବେଶ ଦେଖି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କାନ୍ଦିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ତେଜିଆନ, ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଦିନସାରା କିଛି ବି ଖାଇନି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଥିଲା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣିଲେ ଭିତରକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଥାପି ସେ ଆସି ବସିଲେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ। ପାଣି ଢାଳଟେ ଦେଇ ସେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋର ଘରଦ୍ୱାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲା ବାଟୋଇଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ କାହାଠୁ ମାଗି ଖାଇନିଏ। ଏତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇଶାଳରୁ ଭଣଜାର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବଳକା ଖାଇବା ସବୁ ଢାଳି ଟେଣ୍ଟବାଲା ମଜାମଜି କଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭଣଜା ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଛି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଡିସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କିଛି ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଆଉ ଚୌପତିରେ କ୍ଷୀରି ଧରି ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଥାଳିଟି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସା ଚାଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଇପାରିଲା। ନିଜର ଚିରାଚରିତ ହସ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ଖାଇ ବସିଲେ ସେ। ଅନ୍ନରେ ଡାଲି ଗୋଳେଇ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଖାଇଛ? ଆରେ ସତେ ତ। ବାହାଘର ଭିତରେ ଖାଇବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ଆଗନ୍ତୁକ କହିଲେ, ଆସ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ମନା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନର କଥା। ଜାଣିଗଲେ ଜଗା ଆସିଛି। ଆଖି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ସେ କହିଲା, ଜଗବନ୍ଧୁ। ଲୋକେ ମୋତେ ଜଗା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। କେହି ତ ନଥିଲେ ସେଠି। ଭଣଜା ଯାଇଥିଲା ବାହାରକୁ କାମରେ। ପିଠି ଆଉଁସି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଲୁହ ପୋଛି ଖୋଇଦେଲେ କ୍ଷୀରିରୁ ଟିକେ, ଆଉ କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବା। ତାଙ୍କ ଛୁଆଁରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଅନେକ ଦିନର ସାହିତା କହକୁ ଆଜି ଲୁହ ହୋଇ ଝରାଇ ଦେଲେ ଆଖିରୁ। ସେ କହିଲେ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ ମୋ କଥା ରଖି ମୋ ଘରକୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି ତୁମକୁ ମୁଁ? ତୁମେ କରୁଣାର ସାଗର, କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ନିଜ ନାଁ ରଖିଛ ତୁମେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜଗା। ସବୁ ବୁଝି ସେ ଖାଲି ହସୁଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଯେ ବାହୁ ମିଲେଇ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଜଗାକୁ, ଆଉ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପରି। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରକୁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ।